आपण माने जानिछन्ति कि जेतेबेले आम भितरे आध्यात्मिक भक्ति भावना जागृत हुए बा बढ़ी चले सेतेबेले भगवान को प्रति थिबा समस्त टिकनिक विषय को जानिबा को इच्छा हुए। सही इच्छा ही आमको भगवान को सहित जोड़ी थाए। आज जदि आपण ए भिडियोटी को देखा चेष्टा करछन्ति ताहाले ताहा मध्य महावीर संकट मोचनकर आपण उपरे कृपा बा आशीर्वाद। तेणु आपण तांको विषय रे जानिबा को तांको जन्म रहस्य जानिबा को चेष्टा करछन्ति। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आपण मानक मोर ए चैनल तरफ स्वागत। आज आम एक सुंदर रहस्यमय पौराणिक कथा जानिबा। महावीर हनुमानकर जन्म एक रहस्यमय संपूर्ण दिव्य कहानी। आपण जानती कि हनुमान केवल बानर नुहति, से शिवंकर अंश। से हनुमान को एकादश रुद्र कहती। तांको जन्म पछरे अच्छी एक अद्भुत दिव्य रहस्य। आमे से रहस्यटी निश्चित जानिबा। कहानीटी आरंभ करबा आगरु आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले निश्चित भाव में वीडियो को लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, मते टिके सपोर्ट करंतु। मते सपोर्ट कले मु नुआ नुआ वीडियो आपण मानन पई नै आसीबी। एबे चलंतु आमे कहानीटी जानि नेबा। कहानीटी आरंभ करने पूर्व प्रथमे जानिनेबा हनुमानकर जन्म प्रकृत में केबे होइतिला। काहींकि तांको पवनपुत्र, केशरी नंदन, मारुति नंदन, बजरंग बाली, चिरंजीवी इत्यादि नाम नामित करा जायछि। हनुमानकर जन्म पुराणर लेखा अनुଯାयी त्रेतया जुगर अंतिम समय चैत्र पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र प्रभात समय हनुमानकर जन्म होइतिला और सही दिन आम सनातन धर्मर नववर्ष पणा संक्रांति पालन होउतिला। सेथिपई हनुमान को पणा संक्रांति रे तांकर पूजा अर्चना और जागयज्ञ करा जायथाए। एबे आमे कहानी को जिबा जानिबा हनुमानकर जन्मर संपूर्ण रहस्य। पौराणिक कहानी अनुसार कुंजराज नामक राजांकर पुंजिकास्थला नाम एक अपूर्व सुंदरी किन्नरी कन्या थिले। पुंजिकास्थला इंद्रसभार एक नृत्यांगना अप्सरा थिले। से नृत्य करुथिबा समय दिने इंद्रसभा को ऋषि दुर्वासांकर आगमन हैला। अप्सरा पुंजिका तांक नृत्य और दुष्टामी रे दुर्वासा को आकर्षित करबा पई चेष्टा करी एक माला ऋषि दुर्वासा को उपहार देले। तत्क्षणात दुर्वासा क्रोधित होई सेही अप्सरा को अभिशाप देले जे तुमे तुमर सौंदर्य पाई अहंकार करुछ, गर्व करुछ, मते परिहास करुछ, तुमे पृथ्वी लोकरे बानरी रूपरे जन्म नेब। अप्सरा पुंजिकास्थल अभिशापरू मुक्ति पाइबा पाई बहु क्षमा प्रार्थना कले दुर्वासा को। से भगवान शंकर को भक्ति करथिले, तेणु शंकर भगवान को मध्य प्रार्थना कले। शेषे क्रोध शांत करी दुर्वासा तांको कहिथिले जे तुमे शिवंकर अंशरू एक शक्तिशाली बलवान पुत्र को जन्म देला परे अभिशापरू मुक्ति पाइब। सेथिपई तुमको पृथ्वी लोकरे निश्चित भाव में बानरी रूपरे जन्म नेबाकू पड़िबो। जेहेतु अप्सरा माने संतान जन्म दे पारिबेनी, सेथिपई पुंजिकास्थला को पृथ्वी पृष्ठरे बानरी रूपरे जन्म नेबाकू पड़िथिला। सेही सुंदरी अप्सरा पुंजिकास्थला पृथ्वी लोकरे सुमेरु अंचल एक पर्वत निकटरे बानरी रूपरे जन्म नेले। तांकर नाम रखा हैतिला अंजना। अंजना बानरी होई जन्म हेले मध्य से जने धर्मपरायणा नारी और देवी थिले और शंकर भगवान को पूजा करुथिले। सही समय रे सुमेर राजा थिले बानर राजा केशरी। से बानर राजा केशरी सहित विवाह करथिले। केशरी थिले जड़े वीर धर्मपरायण राजा। सेमानंकर मनरे एकमात्र इच्छा थिला जे एक दिव्य संतान प्राप्त करिबा। तेणु अंजना और केशरी दुहे भगवान शिव को भक्ति और तपस्या कले। अंजनाकर प्रगाढ़ भक्ति और कठोर तपस्या देखी भगवान शंकर प्रसन्न हेले और आशीर्वाद पूर्वक वरदान करी कहिले जे मोर अंशरू तुम गर्भरू एक असाधारण महाशक्तिशाली पुत्र संतान प्राप्त हेब। जो संतान पाई तुमे तुमर मो प्रति थिबा भक्ति और विश्वास प्रई तीन लोकरे तुमे विख्यात हेब। देवी अंजना तपस्यारत थांती सही समय रे अन्य एक दिव्य घटना घटिला। अयोध्यार राजा दशरथंकर संतान नथिले, सेथिपई पुत्र प्राप्त आशारे राजा दशरथ एक यज्ञ करुथिले। यज्ञर फलस्वरूप प्रसाद भाव में मिलिथिबा पायस बा पवित्र खीरी राणी मानकू दिया जायथिला। सेही खीरीरू पवन देवता किछि अंश को पवनदेव दिव्य शक्ति बल अंजना पाखक पहुँचाई। अंजना हस्तरे से खीरी जा पड़ता। अंजना तपस्या थिबा समय से पायस को खाई एवं यापर अंजना गर्भरे थिबा सेही असाधारण शिशुटी 12 वर्ष रहिला परे जन्म हैला एक अद्भुत शक्तिशाली शक्तिमान शिशु संतान। माता अंजना और पिता केशरी राजा तांका नाम रखिले हनुमान। पवन देवंग द्वारा दिव्य अमृत
ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ଷୀରିକୁ ପାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭକ୍ତିର ଧାରକ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପବନ ପୁତ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜା କେଶରୀ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦିନକର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାଳ ହନୁମାନ ବିରାଟ ଆଁ କରି ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ ହନୁମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘୋର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ବାୟୁଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଏକାଠି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକାଠି ହୋଇ ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଅଜୟ ଅସୀମ ବଳ ତେଜ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଲୋକରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବୀର। ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ମନାଯାଏ, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ କେଶରୀଙ୍କର ନନ୍ଦନ ହୋଇଥିବାରୁ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ନନ୍ଦନ ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ମରୁତଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ବାୟୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରୁତି ନନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ହନୁମାନ ମହାବୀର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଲୋକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆଉ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅମର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଚାରୋଟି ରୂପରେ ହନୁମାନ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। କାନପତା ହନୁମାନ, ବେଢ଼ି ହନୁମାନ, ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ, ଫତେହ ହନୁମାନ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ହନୁମାନ ସେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ସବୁ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେହି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।